म्हाका अध्यक्षान सांगला स्वीट आणि शॉर्ट जावनी सुटसुटीत उलय. सो दोन उतरां जी सांगचीच पडटली. सरजी आय टेक युअर परमिशन टू टॉक इन कोंकणी बिकॉज कितें आसा पोट तिडकीन उलोवपा जाय. आतां पप्पान म्हाका सदांच सांगलां चिराग अपुरबाय म्हणटी इंग्लिशीन आपूण करपाक शकना, आपूण कोंकणीनूच अपुरबाय करपाक शकता. तशेंच म्हाका आज दिसलें म्हाका जो पळय आज राग काडपाक जाय आमचे दिगंबर कामतीचेर तो म्हाका इंग्लिशीन काडपाक जावचो ना. ताजे खातीर म्हाका कोंकणीच उलोवची पडटली. मडगांवकारांनो, आज मडगांवां दोन आवाज गडगडटात. लास्ट 2-3 दीस सर एक आवाज म्हणल्यार पावसाचो गडगड. लास्ट 2 दीस गडगड चालू आहा. आणि दुसरो आवाज म्हणल्यार आमच्या मडगांवकाराचो चिराग नायक तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. दुसरो आवाज प्रत्येक मडगांवच्या कोपऱ्यांनी अध्यक्ष महोदय हो गडगडत आसा. 90% मनशांनी म्हाका डायरेक्टली सांगला चिराग तूं आतां ओपन आयला, आमी आतां कोणा भिना. फक्त 10% लोकांनी आज पर्यंत म्हाका कानान सांगला चिराग तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. म्हणजे 90 आणि 10 100 जाले हो शेळलो. आणि तो भिलाय बी कित्याक तो राविल्लो चिराग ऑफिशियल फॉर्मल एंट्री घेता काय ना, काँग्रेस पक्ष ताका एंट्री दिता काय ना. म्हाका कळटा न्ही आमचे 4 कडेन लोक असतात, सगळे आमी थर्मोमिटर लायल्या, कशें कितें चलता तें आमकांय कळटा. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमी. तुमकां एक सांगपाचें म्हणल्यार काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजे कडेन मडगांव वयर काडपाक चड कॅपॅसिटी आहा. दिगंबर कामतीच्या टिमी परस चड क्वॉलिफिकेशन आणि कॅपॅसिटी आमकां आसा. फक्त एक ना. ताजे खातीर हांव माफी मागता, क्षमा करा. आमचे कडेन एकूच कॅपॅसिटी ना. आमचो देव मनान आसा, आमचें तें डायरेक्ट कनेक्शन ना. हेच एक तुमकां सांगता कित्याक तें डायरेक्ट कनेक्शन ताणें कशें घेतलां हें म्हाका खबर ना. आनी म्हाका तें कनेक्शन घेवपाची गरजूय ना. म्हाका ताका खबर आसा की म्हाका आतां फुडें दामबाब ताका पावला म्हाका खबर ना, पूण म्हाका पावतलो, चिराग नायकाक पावतलो आनी सगळ्या मडगांवकारांक पावतलो. बरें, चड वेळ घेनासतना एक आतां मडगांवचो नक्षो तुमकां सांगता. सर तुमी समज ह्या दिशेन पळयले एक चकचकीत शहर दिसता. कोणाकूय दिसतले ते मडगांव म्हणून. ते मडगांव न्ही, ते फातोर्डा. हो ते मडगांव म्हणून प्रोजेक्ट करता. हाका मडगांव आपले दाखोवपाक लज दिसता. हेवटेन जर तुमी गेले एक बरो वाठार तो कुडदरे, हे मडगांव न्ही. हेवटेन समज जर तुमी गेले ते नावेली, आणि हेवटेन समज जर तुमी गेले एक कोलव्या बाणावले, आणि हे मदीं जे पळय पडला घाण हे आमचे दिगंबर कामतिल्ले 32 वर्सां कुशिल्ले मडगांव. आणि हे तो तुमकां दाखयना. आज हांव दोनूच एक पॉयंट तुमच्या मुखार मांडटा, म्हणजे 2 शब्द काबार करता. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हांव राजकारणांत कितें आयलो. हांव 17 वर्सां म्हज्या बापाय बरोबर धन्यान आसा. हांवें समाजकारण पळयलें, राजकारण पळयलें. भितरल्यान एक फ्रस्ट्रेशन, हाका गाळी मारून दिसली म्हाका. दुसऱ्यांक विचारलें तुमकां कापस्ता दिसा 1.5 वर्स पयलीं गिरीश बाब हांवें 4 जाणां विचारलें, ताका ताजे कानार घाले शिवाय मडगांव सुदारचें ना. तुमकां आसा कापस्ताद हांव तुमचेर बरोबर आसा. म्हाका लोकांनी सांगलें आमकां भानगड नाका. सो त्या भानगडेन हांव पडलो. कित्याक दॅट इज फ्रस्ट्रेशन. आणि म्हाका एक मेसेज दिवपा जाय बाब दिगंबर कामतीक की यू हॅव टेकन मडगांवकर्स फॉर ग्रांटेड. दे हॅव शाउटेड बट यू हॅव तांकां तुवें केअर केलें ना. आनी ही ताजीच न्ही, तुमचीय चूक. कित्याक ज्या दिसा तुमी पळय ताच्या दारान गेल्या तुमकां एक ते इमोशनल आनी एक जे पळय म्हाका सेंटिमेंटल हांव ताच्या घरांतल्यान भायर सरतना तो म्हाका राग येतालो म्हणून आज कोंकणीन उलयता. नाल्यार हो राग इंग्लिशीन
उपाध्यक्ष सांगप शक्य जायना. आता मडगाव मॉडेल मडगाव म्हणून करताय, बोर्ड चुकचुकीत लायता. अरे फाटल्यान रेब्या व्हाळ व्हांवता मरे. अरे हे पळया मरे, तुम्ही पळया 4 हुशार लोक मरे तुमचे बरोबर. आणि हाका कांयच आतां रावंड फोंड ब्रिज पडलो, हाका कांय फरक पडना. वो कितें स्कूल कितें स्पोर्ट्स हे चालू आहा. अरे बाबा एक कितें तरी एक कॉन्क्रीट करून दी आमकां. हांगा मॅनिफेस्टो हांवें वाचलो, म्हणजे बापायन म्हाका करून दिलो, जो हांवें खूब रिवायज केलो, कित्याक आमी तरणाटे ताजी मातशें वेगळें ओल्ड जनरेशन. पूण ताणें म्हाका एक सांगलें, चिराग हो कॉपी पेस्ट हा मॅनिफेस्टो. कित्याक ताणें हो केल्लो 1995 आनी दिगंबर काम केलें प्रत्येक इलेक्शनाक कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. सो आतां ताणें म्हाका कितलें सांगलां, चिरागान 95 केल्लो समज जर मॅनिफेस्टो तूं कंप्लीट करता, नथींग लायक इट. सो आतां सांगता हो जे पळय इव्हेंट करता हाजे कडेन मडगांव कॅपेसिटीन आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. मडगांव इव्हेंट करपाक रविंद्र भवनान करता, रविंद्र भवन फातोर्डा. ग्राउंडार करता एसएजी तें फातोर्डा. आनी हेवटेन थंय परिकार स्टेडियमाचेर करता. बाबा ते मडगांव न्ही, ते नावेली तुजे कडेन कितें आहा, तुजे कडेन कांय ना. सो हांव एक स्पश्ट सांगता, हांव हांगा उबो रावला. म्हाका आतां काँग्रेस आमचो इंडियन नॅशनल काँग्रेस पक्ष म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दितले कांय ना, पूण आमी पक्षा बरोबर रावतले. आज आमी 2027 उलयनात. नेक्स्ट इयर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आमी प्रत्येक जाण काँग्रेस पक्षांतलो तो कॅप्टन जावं, आमचो सावयो बाब जावं, सगळे अशे घटमूट बरोबर आसात आनी हाका आमी थोडे शिकयता. आतां लास्ट एकूच तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार डिफेक्शन. कितें आकळटा, काँग्रेस पक्षान तुका मुख्यमंत्री केलो, राव मार सुशेगाद. तरी तूं 2022 बीजेपीन वता. आतां फाटली हिस्ट्री जॉग्राफी कोणाक खबर आहा? 1985 काँग्रेस तो, 94 बीजेपी. सर ही काय मलाच समजत नाही काय ते गिरीश भाई. कशें ताकाच मना पटले, तुमकां सोडूच ताका कशें मना पटलें, कशें ताणें मॅनेज केलें. दामबाब जाणा रे बाबा. परत 2005 काँग्रेस, 2022 बीजेपी. ताका एकूच सांगता की मडगांवकारा बरोबर दामबाब आसा आनी चिराग नायका बरोबर दामबाब आसा आनी काँग्रेस पक्षा बरोबर दामबाब आसा. इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें कर म्हणटा. नमस्कार. खुशालकाय भोगता आयच्या दिसाक 2 उतरां तुमच्या मुखार उलोवपाक. कित्याक खास करून आज जेन्ना बाब चिराग नायक काँग्रेस पक्षान प्रवेश करता त्या वेळार Chirag and me were colleagues together. We studied, and is a friend of mine. आणि म्हाका दिसता की आज जेन्ना एक तरुण यंग ब्लड यंग person who has achieved a lot at such a young age, jenna म्हाका दिसता we talk about him a go-getter, someone who I have also seen personally after following the footsteps of his father. पण तेज्या रोगतांत क्रांतिकारीचे रोगत आसा. तेज्या रोगतांत म्हाका दिसता एक बरो ओरेटर. पयलींच जेन्ना तो उलयलो आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की द थिंग इज inbuilt mechanism in him, and they have always been with the Congress party. And this family basically is involved, right? If you look at the history, they've always been involved with celebrating India's diversity. And जेन्ना आमी डायवर्सिटीचे उलयतना this family जी डेमोक्रेसी आमची देशाची आहा जावं डायलॉग आणि मेन म्हणटाय ते डिसेंट, समथिंग टू डिसेंट अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट, समथिंग दॅट इज नॉट राईट. दिस फॅमिली हॅज ऑलवेज इन द पास्ट ऑलवेज डिसेंटेड, हॅज फॉट फॉर इक्विटी अँड जस्टिस. आणि म्हाका खात्री आहा की विथ द इंडक्शन ऑफ चिराग इन द काँग्रेस पार्टी has definitely got an asset in the organization field. They have always been with the Congress party. They have always been with the Congress party. And they have always been with the Congress party. And this family basically is involved, right? If you look at the history, they've always been involved with celebrating India's diversity. And जेन्ना आमी डायवर्सिटीचे उलयतना this family जी डेमोक्रेसी आमची देशाची आहा जावं डायलॉग आणि मेन म्हणटाय ते डिसेंट, समथिंग टू डिसेंट अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट, समथिंग दॅट इज नॉट राईट. दिस फॅमिली हॅज ऑलवेज इन द पास्ट ऑलवेज डिसेंटेड, हॅज फॉट फॉर इक्विटी अँड जस्टिस. आणि म्हाका
आनीक there has to be a change. The change has to come. Getting fresh blood and energizing is something that the party president, Amit Patkar, me, our desk in charges, all associated with the Congress party feel. Maodo Bonido, I, on behalf of the Congress party, being the CLP leader, congratulate and welcome Chirag to the Congress party. I believe this is not an easy fight. It is like a crown with thorns. You've seen a lot of things that you've achieved, maybe in your social work, in the field of business, but when you are जेन्ना तूं एक आम आदमीचे लोकांचे प्रश्न जेन्ना सुदारप करपाक जेन्ना तूं एक पावल मारता, it is definitely a different ball game. पण म्हाका खात्री आहा that genetically in your blood you have what it takes to make sure that Margaon gets and deserves better. आज खास करून जेन्ना उलयता, I can see a lot of thinkers, a lot of doctors, and a lot of people associated with Goa's freedom struggle, social activists. And म्हाका दिसता की a lot of people, men and women, are present here whose heart beats for Goa. This is something that is very important at this particular junction. कित्याक खास करून if you look at the last decade, एक erosion झालेले आसा within the system of the constitution, within our democratic process. Chirag spoke about defections, but the whole idea is there is a threat to our Samvidan. आणि जेन्ना dissent करपाक, whenever we dissent, people are targeted. जावं NGOs, जावं activists, any dissent with regards to projects in Goa, projects in Margaon, they claim them. If you basically speak against it, त्या वेळार तेंका anti-national म्हणटा. This was not happening in Goa several years ago. पण आज जावं ED, CBI, IT, हे सगळे पड हे सरकाराचे भाव भयण पड हांव सदांच म्हणटा तेगेले शेजारी सोयरे. Their agenda is to basically stop the free thinker, stop the press, stop the media. They are all basically under the scanner. I know that basically people, if you see, आज खास करून, because you all are all thinkers and free writers, if you look at people propagating, जे पड blind faith आज propagate करता, they are getting all the muscle, all the strength. And this was not what Goa was known for. हे आमचे गोंय आशिल्लें काय कितें is actually a big question mark. But yes, सगळे जेन्ना उलयता, this happens with the blessings of the people in power. आज आमची जे ideal आशिल्ले, all our freedom fighters that fought for Goa, that fought for our country, एक democratic India, एक scientific India, एक progressive community जावपाक, गोंयकाराली एक separate, liberal, free thinking identity जी आशिल्ली, this is under threat. And not under threat, basically, I can say with confidence that Congress Paksh has always stood with and respected our democratic rights. You be coming from a minority, you coming from whichever parts of religion, Zat, Kat, Congressic लागना हल्ली. एक social inclusion, social justice म्हणून म्हाका दिसता फामाद आशिल्लें गोंय. आज गोंयांत कितें घडटा? म्हाका दिसता this fight is not possible to win
individually. Yuri Alimov can't win it, Amit Patkar can't win it, Girish Chodankar by ourselves can't win it, Chirag Naik can't win it, but it has to happen with your participation as well. Your active participation. Chirag म्हणटालो 90% लोकांक सांगला भायर सरतले म्हणून. Margaon has to send a clear signal of what is happening. He has highlighted. And recently, जेन्ना आमचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लेजी गव्हर्नर एड्रेस दिलो आणि 75 years ऑफ अमृत काळ म्हणून फक्त ती संस्कृत फ्रेजीस घालून लोकांक सारखे पिशे करपाचो प्रयत्न जालो. त्या वेळार आमी विधानसभेन उलयले that this government is not serious and there is a threat to our Samvidhan. Why is a threat to our Samvidhan? Basically, the issue pod asa is very simple. Uday Bab Bemrecho jo incident zalo. This government basically can't guard the pen of a writer, the column of a poet. Will they be able to guard your rights of the common man? He dadagiri, ही हुकुमशाय गोंयांत ज्या पद्धतीन आज चलता, धर्मामध्ये फूट घालपाचो प्रयत्न जो चल्ला, जातीमध्ये जो प्रयत्न चल्ला, ही दादागिरी पयली गोंयांत केन्ना नाशिल्ली. हू आर प्रमोटिंग दिस? वाय इज दिस बीइंग प्रमोटेड? जे एक फ्री लिबरल गोंय आशिल्लें, आमच्या भुरग्यांक फाल्यां म्हजो बाब विचारतलो म्हणे तूं लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो, तुमी कितें केलें? आमची भुरगीं फाल्यां सेफ आसतली काय कितें? हो प्रश्न निर्माण जाता. कित्याक विथ द डिफेक्शन्स एंड द ब्रूट मेजॉरिटी हो सरकार आज कितें करपाक सोदता? कोण म्हणटा न्युक्लियर पावर एक हिंगा स्टेशन घालपाक जाय, पाड घालपाक आमची शेतां भाटां, आणि डायरेक्ट डिक्टेशन येता फ्रॉम द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, डायरेक्ट डिक्टेशन फ्रॉम द प्राईम मिनिस्टर्स ऑफिस, फ्रॉम द होम मिनिस्टर्स ऑफिस. आमचे लोकांचे बारीक जनतेचे पळोवंक ना. यू लुक एट द वॉटर क्रायसिस विथ वॉटर, हाऊ मादय वॉज कॉम्प्रोमाइज सेट बाय द होम मिनिस्टर. मडगांवच्या गावात लोकांलो उदकाचो प्रश्न जाळो काय कितें? आणि खास करून आय फील that it is up to all of us. And the threat I feel and the fear that I have in my mind is lokank dista ki politicians and political parties and their leaders will resolve this. This cannot happen without the active participation of intellectuals, and intellectuals have to step in, because I believe that your opinion matters. It mattered when the Congress party gave Goa the first referendum, the first opinion poll, whether Goa should be merged or Goa should not be merged. It was the Congress party. Never in the history of our country did we have this historic opinion poll. अरे आमकां जेन्ना आमी आज आमदार आसा दूख जाता, then our freedom fighters say that the Portuguese were better. What are we here doing? They have a brute majority. संविधानाचो खून जाता, डिफेक्शन प्रमोट जाता. आज तुम्ही चिंतपाक जाय भावनो भणिनो, गोंयांत थोडेशे इश्यू, कितले इश्यू आहा, थोडेशे इश्यू, if you look at the smart city, this was a concept by the Prime Minister of getting 100 smart cities in various states, but all have failed. Panjim, our capital, looks like as if we are in a war zone. Whether there is a war happening in Panjim, and 1,500 koti lokale poishe, 1,500 koti have been put in the dustbin. Itle corruption, smart city आले ते smart city को उडयले, पाड घातले. You look at the unemployment figures. We as youth, आज आमचो फुडार, भुरग्याचो फुडार
unemployment is one of the highest and the biggest issue. These issues as figured by CMI, by Niti Aayog, पण ह्या सरकाराक ह्या दोतोर प्रमोद सावंताक कांयच पळोवंक ना. The figure is increasing, वाडत आसा. बेरोजगारी हे वाडत आसा. हो परिवर्तनाचो सरकार जेन्ना मनोहर पर्रीकर म्हणटालो बेकारी भरतो दितलो 2012 म्हाका उगड आसा, हांवूय बसलोलो 2012 आनी म्हणूंक लागलो एक युवाक 5,000 10,000 10,000 म्हयन्या दितलो. आज unemployment, the way figures are rising and the youth are forced to move towards drugs, to move towards crimes. अरे गावात जेन्ना एक मर्डर जाताली व्हडलो बोर्ड जातालो, आता दीस रात मर्डर रेप. आणि what are we showcasing Goa to be? The rape capital, murder capital of our country. हे गोंयांत जाताले काय कितें? म्हाका दिसता ह्या सरकाराक जोड 14 वर्सां जाली. They have failed and absolutely sold Goa with the way lands are being converted. हे दुयेंस जे गोंयकाराचे हाडले ह्या बीजेपी सरकारान, ज्या पद्दतीन लँड कन्वर्ट जाले, लाखांनी स्क्वेअर मीटर लँड, शेतां बाटां, NDZ हे ते मडगांवांत ODPचे हे सगळे. This is not in the interest of Goa because there is no scientific study relating to Goa's carrying capacity. Do we need Goa to be another Wayanad with the landslides? Is something आम्ही प्रश्न केलो. Last assembly session, no improvement. बिलां हाडटा, जायते भाशेन बुलडोज करता, सारकी असेंब्ली आहा तेजी सारकी कांय दवरना. नो प्रिंसिपल, नो डेमोक्रेटिक प्रोसेस. तर म्हाका दिसता आज आमी चिंतपाक जाय, खास करून मडगांवचे उलयतना. आयच्या दिसाक एक न्यूज जालो की रवींद्र भवन बंद म्हणून 25 तारीख पासून. आता मडगांवांत कलाकाराची खाण आसा आणि इट बिलोंग्स टू सालसेट एज वेल. नो प्रॉपर क्लासेस, नो डान्सिंग क्लासेस, नथिंग. एब्सोल्युटली ओनली वॉट इज हॅपनिंग देर इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट इज करप्शन. काणकोणच्या भागात कालच्या दिसाक एक पावस पडलो आणि जो स्पीकर आहा तो स्पीकर म्हणटा थिंग पाल हिंग घुसलोलो, पायप जाम जावन पाल हिंग घुसलोलो. And this is the explanation. Same explanation was given for Kala Academy. When we went, they inspected. It's a horrific situation. Absolutely bizarre. And म्हाका दिसता it is for people like you to understand where Goa is heading. You look at the crisis in the medical field. खास करून साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. प्रत्येक विधानसभेच्या सेशनात we talk about it. This was a project that was brought during the Congress regime, absolutely left to the dogs. People are dying. There are several doctors here. That golden period for Ashillo, why was it made a district hospital? The MLA has failed miserably to get this as recognized. What is a district hospital? I asked the health minister that you call this or downgrade it into a PHC. You're calling it a district hospital. Tinga sarke dotor nai. I'm not blaming the doctors because they are doing their best. They lack their staff. Whether this is an ego battle, whether the chief minister has put the health minister on a starvation diet, is something that the people of Madgaonkar should decide. कसली सुविधा हा. दुसरे कडेन म्हाका दिसता की आमी चिंतपाक जाय की जे मडगांवांत कसलो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा. And the infrastructure that was there is basically crumbling. We talk about the intercity bus stand that was announced several years ago. What has happened to it? There is no sadharan bus stand, no place to have a function. चिरागान उल्लेख केलो रवींद्र भवनाचो, दुसरो उल्लेख केलो SGPDA ग्राउंडाचो. Is Margaon getting the support for the business and the trade? It is known as the cultural capital, a trading capital. तुमका सपोर्ट मेवता काय कितें?
तर म्हाका दिसता की मडगांवकारांक सदांच आमदार जो पळ तुम्ही सिलेक्ट केला सदांच तो विधानसभेन यो लूक एट द गोवा सेंट्रीक पिक्चर. द MLA ऑफ मारगांव is supposed to raise Goa centric issues. Several MLAs in the past, Vasudev Sarmarkar, Babu Naik, Udayba Bembre, they've raised issues pertaining to Margao, but also you look at the Goa picture because you all are the deciding factor. I do not know why your MLA is silent or whether God has told him to remain silent. But Magadista, I welcome Chirag today. We will definitely strengthen the organization of the party with your capability. There is time. The municipality elections are also एक 8-9 महिन्यान 10 महिन्यान इलेक्शन municipalities जातली. Let us all strengthen the Congress party. एक म्हाका दिसता clear message वचपाक जाय गोंयभर, and I believe that today definitely we have inducted a leader is a qualitative leader. He's got qualities, and by his quality, I believe definitely the Congress party will see a lot of things in the near future. I wish you all the best. आणि आमकां हिंगा अपॉइंट दोन उतरां दिवपाक बरो सोयेक आनी संदी दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक काळजांत आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं. युरी बाब ताणें चिरागाक फुडले 2 वर्सांक कितें कितें काम करपाक जाय हाची एक वळेरीच दिल्ली आसा. आतां म्हाका दिसता आमचे डॉक्टर निंबाळकर हांची 2 उतरां हांगा